अस्सलाम वालेकुम। परिंदों को मोज़र जरसूमों से बचाकर उनकी अच्छी सेहत बरकरार रखना हमारी अव्वलीन तरजीह रहती है और ये एक आसान सी सरगर्मी हमारे बर्ड्स को बहुत सी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। और इसके लिए आपको घरेलू सस्ते ज़राए या तैयार शुदा जरासीम कुश मवाद ख़रीदना है और स्प्रे बोतल में डालकर परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर और बाहर छिड़काव करना है, क्योंकि हर अच्छी जरासीम कुश पैकिंग या मटीरियल में वो खासियत मौजूद होती है कि नुकसानदेह जरासीमों का खात्मा किया जा सके। और जिस सेटअप पे जरासीम कुशी का एक बाकायदा शेड्यूल मौजूद होता है, वहाँ ना तो मुख्तलिफ अमराज देखने को मिलते हैं और ना ही बाद में अद्वियात पे खर्चा करना पड़ता है। इसी सिलसिले में आपके साथ मुख्तलिफ जरासीम कुश मरकबात, उनकी मिकदार और तरीका इस्तेमाल इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। आप इनमें से किसी एक को इस्तेमाल करेंगे। जहन में रखिएगा कि डोज के हवाले से आपने मुहतात रहना है, क्योंकि जो भी जरासीम कुश मरकब आपके साथ शेयर किया जाएगा उसकी मिकदार आपके बर्ड्स की मौजूदगी में अलग होगी और रिहाइशगाह के बाहर की जानब अलग मिकदार होगी। अगर आप अंगूरी सिरका को बतौर जरासीम कुश दवा इस्तेमाल करना चाहें तो कोई भी आपके पास इस तरह की स्प्रे बोतल मौजूद होनी चाहिए। इसमें आप 25% सिरका डालेंगे, बाकी 75% पानी डाल के अंदर की जानब यानी बर्ड्स की मौजूदगी में स्प्रे करेंगे। जब आप बर्ड्स की रिहाइशगाह के बाहर स्प्रे करना चाहें तो उस सूरत में 50% सिरका 50% पानी यानी आधा सिरका आधा पानी और बर्ड्स की रिहाइशगाह के अतराफ में तसल्ली से स्प्रे करेंगे। डेटोल 1 लीटर पानी में 10 सीसी बर्ड्स की मौजूदगी में और 1 लीटर पानी में 30 सीसी बर्ड्स की गैर मौजूदगी में। ब्लीच 1 लीटर पानी में 5 सीसी अंदर की जानब, 1 लीटर पानी में 20 सीसी बाहर की जानब। कॉपर सल्फेट 1 लीटर पानी में 5 ग्राम अगर बर्ड्स की मौजूदगी में स्प्रे करना हो और 15 ग्राम 1 लीटर पानी में बर्ड्स की रिहाइशगाह के बाहर। या फिर सेब का सिरका और बेकिंग सोडा, इन दोनों का अमेज़ा, इन दोनों का मरकब भी एक ताकतवर किस्म के जरासीम कुश मटीरियल के तौर पे काम करता है। 1 लीटर सेब के सिरका में 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडा मिक्स करना है। जब आप बर्ड्स की मौजूदगी में स्प्रे करेंगे और बर्ड्स की गैर मौजूदगी में यानी बाहर की जानब 1 लीटर सेब के सिरका में 3 चम्मच बेकिंग सोडा। कॉस्टिक सोडा एक ज़बरदस्त किस्म का जरासीम कुश मटीरियल है। अगर आपके पास 12 बाई 12 का कमरा है, उसके फर्श की बेहतरीन तरीके से आप डिसइंफेक्शन करना चाहते हैं तो 100 ग्राम कास्टिक सोडा बिखेर कर उसमें पानी खड़ा कर दे हस्बे ज़रूरत। जब भी आप फार्मालिन को बतौर डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करें तो बर्ड की मौजूदगी में इसे यूज़ करने से ग्रेज कीजिएगा। बाहर की जानब या अंदर अगर बर्ड्स मौजूद नहीं हैं तो 1 लीटर पानी में 2 सीसी फार्मालिन डालकर आप तमाम सतहों के ऊपर सारी जगहों पे बाकायदा तरीके से स्प्रे करेंगे। फार्मालिन को पोटाशियम पर मैग्नेट यानी कि पिंकी के साथ मिलाकर हम वो वाला धुआं पैदा करते हैं कि जिससे ज़बरदस्त तरीके की जरासीम कुशी होती है। इस मकसद के लिए आपने किसी प्लास्टिक के बर्तन में 50 ग्राम पोटाशियम पर मैग्नेट यानी कि KMnO4 डालकर उसमें 150 सीसी फार्मालिन डालनी है। जो धुआं निकलेगा उसकी वजह से अतराफ में मौजूद जितने भी जरासीम होंगे उनका खात्मा होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान आपने दरवाज़ा, खिड़की या अतराफ में शापर पर्दे वो बंद करके रखने हैं कम अज़ कम 24 से 32 घंटों के लिए। विरॉक्स एक बेहतरीन किस्म का जरासीम कुश मटीरियल है। 1 लीटर पानी में 2 सीसी बर्ड्स की मौजूदगी में स्प्रे करने के लिए, 1 लीटर पानी में 20 सीसी बर्ड्स की गैर मौजूदगी में या बाहर की जानब स्प्रे करने के लिए। अगर आप विरकॉन को इस्तेमाल करते हैं तो 100 सीसी या 100 मिलीलीटर पानी में 1 ग्राम मिक्स करके 12 बाई 12 के कमरे में आप स्प्रे करेंगे। सिट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं तो 1 लीटर पानी में 6 सीसी। मज़ीद जरासीम कुश मरकबात शेयर करने से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि जब भी आप इस तरह का कोई डिसइंफेक्टेंट यूज़ करें, आपने सबसे पहले अपनी सेफ्टी को, हिफाजत को यकीनी बनाना है, क्योंकि इनमें इस तरह के केमिकल्स, इस तरह के अज्जा होते हैं कि जो हमारी स्किन के लिए, हमारी आइज़ के लिए और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए डेंजरस हो सकते हैं। गर्मियों में जरासीम कुशी का एक बाकायदा शेड्यूल बना के रखना कि हम हफ्ते बाद करेंगे या हर तीसरे दिन या 7वें दिन या 14वें दिन या माहाना। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि एक तो गर्मी की शिद्दत की वजह से, हीट स्ट्रेस की वजह से हमारे बर्ड्स की इम्यूनिटी पहले से नीचे आई होती है। तो इर्द गिर्द मौजूद जरासीम फौरी तौर पे ऐसे बर्ड्स पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम जरासीम कुशी करके रखेंगे तो उन जरासीमों का बर्ड्स तक रसाई से पहले ही खात्मा किया जा सकता है। और दूसरा, आजकल वैसे ही नमी का तनासब कम होता है। आप जो भी जरासीम कुश दवा पानी में डाल के स्प्रे कर रहे हैं
اس سے آپ ہیومیڈیٹی کے تناسب میں بھی اضافہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی آپ جراثیم کش مرکب استعمال کر رہے ہیں اسے نہ صرف آپ برڈز کے بستر پہ بلکہ ان کی رہائش گاہ میں استعمال ہونے والے دیگر تمام کے تمام ساز و سامان کے اوپر باقاعدہ طریقے سے سپرے کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑے بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے پولٹری ہاؤس کے اندر کلورین ڈائی آکسائڈ یا پر ایسٹک ایسڈ لازمی دستیاب ہونے چاہیے۔ انہیں آپ نے اوپر لکھی ہوئی ڈوزیج کے مطابق یوز کرنا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو آپ کے پاس آکسیڈائزنگ کمپاؤنڈز موجود ہونے چاہیے، ویرکون ایس یا آکسیسیپٹ یا پھر کوارٹرنری امونیم کمپاؤنڈز جیسا کہ روکل ڈی پلس۔ آپ کو کسی اور نام سے کسی اور پیکنگ میں ڈس انفیکٹنٹس قریبی ویٹ سٹور سے دستیاب ہو سکتے ہیں، انہیں بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ یا پھر کلورین کمپاؤنڈز جیسے کہ کلوروکس، جنیرک بلیچ یا کوئی اور۔ یہ بھی نہیں تو آیوڈین یا آیوڈوفورس جیسا کہ بیٹاڈین وغیرہ یوٹیلائز کیے جا سکتے ہیں۔ یا پھر فینولک کمپاؤنڈز جیسے کہ پائنسول، ون سٹروک یا اوسل کے نام سے آپ کو پیکنگز دستیاب ہو جاتی ہیں۔ یا پھر آپ کو ویٹ سٹور سے ویروکس ٹی ڈی کے نام سے بیکٹیریا وائرس کے خلاف بہترین طریقے سے کام کرنے والا اینٹی بایوٹکس کا ایک امیزہ دستیاب ہوتا ہے۔ ٹاکسیسائکلین، ٹائلوسین، کولیسٹین، برومیگزین، ایمنٹاڈین کی موجودگی کی وجہ سے، جو کہ ایوین انفلوئنزا، این ڈی، آئی بی، سی آر ڈی، مائکوپلازما، ای کولائی، نزلہ زکام سے نجات کے لیے بہترین طریقے سے ورک کرتی ہے۔ اگر آپ اسے بطور احتیاط کام کرتے ہیں تو 1 گرام 4 لیٹر کے حساب سے اور بطور علاج 1 گرام 2 لیٹر کے حساب سے استعمال کروائیں گے۔ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ جراثیم کشی کریں زیادہ تر اسے ٹھنڈے اوقات میں کیا جائے، اور دوسرا اس وقت آپ وینٹیلیٹر یا ہوا کے کسی بھی دوسرے سورس کو بند رکھیں، یعنی ہوا کا بہاؤ اتنا زیادہ نہ ہو کہ ایک طرف آپ سپرے کرتے جا رہے ہیں، جراثیم کش دوا کو اندر مرغی خانہ میں یا باہر کی سطح پہ بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہیں پہ ہوا کا فلو اتنا زیادہ ہے کہ وہ جراثیم کش دوا اس سرفیس پہ، اس سطح پہ اتنی دیر کے لیے نہیں ٹھہر سکتی جتنی دیر تک اسے وہاں پہ موجود رہنا چاہیے۔ باقاعدہ طریقے سے بہترین قسم کی اثر پذیری کے لیے کم از کم 20 سے 25 منٹ اور 25 سے 30 منٹس کے لیے وہ آب و ہوا وہاں پہ موجود فضا کے اندر آپ کو اس ڈس انفیکٹنٹ کی سمیل آنی چاہیے، جسے آپ نے جراثیم کشی کے لیے اندر موجود مضر، مہلک، برڈ کی صحت کو نقصان پہنچانے والے جرثوموں کے خاتمہ کے لیے یوز کیا ہے۔ اور جو ڈس انفیکٹنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے ان کی ڈوزز برڈ کی موجودگی میں اور باہر کی جانب الگ الگ اس لیے ہیں کیونکہ برڈز کچھ ڈس انفیکٹنٹس کو، کچھ کیمیکلز کو اتنی مقدار میں سہ نہیں سکتے جتنی مقدار میں ہم انہیں باہر یوز کرتے ہیں۔ اندر اگر اسی مقدار کے ساتھ استعمال کریں گے جو مقدار ہم نے باہر کی جانب رکھی ہے تو اس سے برڈز کی آئیز کو، ان کی آئیز کی ممبرین کو اور جسم کے مختلف حصوں کو ڈیمیج ہونے کا خطرہ موجود رہے گا۔ بعض اوقات ہمیں کسی پانی کے بڑے ذخیرے میں جراثیم کش ادویات مکس کر کے اس میں برتنوں کو اور مختلف اوزار کو ڈالنا پڑتا ہے تاکہ ان کی اچھی طرح سے جراثیم کشی کر سکے، اسٹیریلائزیشن کر سکے۔ تو اس مقصد کے لیے بھی جو ڈوز میں نے آپ کے ساتھ باہر کے لیے شیئر کی ہے اسی کو آپ پانی میں شامل کر کے مختلف ساز و سامان کی بہترین طریقے سے جراثیم کشی کر سکتے ہیں۔ علم ہونا چاہیے کہ جراثیم کشی کسی بھی برڈز کی رہائش گاہ پہ، کسی بھی سیٹ اپ پہ بایو سیکیورٹی کا ایک اہم ترین جزو ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔